मस्तोंग में खौफनाक खुदकुश हमला, DSP नवाज कशकोरी समेत 42 अफराद शहीद, 50 से जायद जख्मी, जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़ने का खदशा। इमदादी टीमें और पुलिस मौका पर पहुंच गईं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, बेशतर की हालत नाजुक। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर समेत तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज, तिब्बी अमले को बुला लिया गया। निगरान वज़ीर इत्तलाआत जान अचकज़ई ने धमाके की मजम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्विस हैं, दुश्मन गैर मुल्की आशीर्वाद से बलूचिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, निगरान वफाकी वज़रा और निगरान वज़ीर आला पंजाब की मस्तूंग धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म की जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी और जल्द सेहतयाबी की दुआ। निगरान वफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज ने कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, बलूचिस्तान के अमन को खराब करना एक सोचा समझा मंसूबा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बोले, दहशतगर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मस्तूंग धमाके में कीमती जानों के ज़या पर दुख का इजहार। कहा, मस्तूंग में बढ़ते हुए बदअमनी के वाक़यात तशवीशनाक हैं। शहबाज शरीफ ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। खैबर पख्तूनख्वा भी दहशतगर्दी का शिकार। हंगू की मस्जिद में नमाज जुमा के खुतबे के दौरान धमाका, 3 नमाजी शहीद, दर्जन से जायद जख्मी हो गए। धमाके से मस्जिद की छत गिर गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से TTP के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक यूरोप में पाक अफगान सरहद के करीब दहशतगर्दों से झड़प में 4 जवान शहीद हो गए। शोहदा में हवलदार सितार, लांस नायक शेर आसम, लांस नायक अदनान और सिपाही नदीम शामिल। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को हलाक और मुतादिद को जख्मी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और खुशहाली की दुश्मनों की कोशिशें नाकाम बनाती रहेंगी। वज़ीर आला सिंध की योग में दहशतगर्दी की मजम्मत, कहा, पूरी कौम पाक फौज और अपने सिक्योरिटी इदारों की पुश्त पर खड़ी है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी के असरात। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 15 रुपए, डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की सूरत में कीमतों में ज्यादा कमी का इम्कान नहीं। निगरान वज़ीर आज़म हतमी फैसला वज़ारत खजाना की मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी तिजारत में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल में आज़ाद तिजारती मुआहिदा। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज और खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद ने मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए। खलीज ताउन कौंसिल का 2009 से लेकर अब तक किसी भी मुल्क के साथ ये पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा, पाकिस्तान के खलीज ताउन कौंसिल के तमाम ममालिक के साथ इलाकाई ताल्लुकात हैं। मुआहिदा हमारे इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। मुआहिदे की मंजूरी और नफाज के लिए दाखिली इंतज़ामाती और मंजूरी अमल का आगाज होगा। IMF ने एक बार फिर डू मोर कह दिया। IMF का तवानाई के शोबे में इस्लाहात और इस्तेदाद कार में बेहतरी लाने का मुतालबा। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा, हम चाहते हैं पाकिस्तान में अमीर लोग ज्यादा टैक्स दें। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP शरह इंतहाई कम है। पाकिस्तान का जुलाई में $3 अरब का स्टैंड बाय मुआहिदा तय पाया है। हालिया मुआहिदे का मकसद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम लाना है। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है जिससे महंगाई में कमी हो। महंगाई की शरह में मामूली कमी। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदादो शुमार जारी कर दिए। महंगाई की मजमूई शरह 37.33% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते दही, दाल, मूंग, जलाने की लकड़ी, दूध और माचस समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, मुर्गी के गोश्त, चीनी और आटे समेत 14 अशिया की कीमतें कम, जबकि 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. جہاں جہاں ربوبیت ہے وہاں وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے. جو ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی ہمارے پاس اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیں کیا ہم نے ان پر عمل کیا ہے. بنیادی بات کردار ہے اور کردار سے آگے بڑھ کر اس پر پھر عمل ہے. ہم نے کیا کیا ہے. جس ٹاپک پہ ہم آج بات کر رہے ہیں اکنامک کرائسس پہ بات کر رہے ہیں. اکنامک کرائسس کی بنیاد ہم ہیں. اسلام آباد میں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد. ملک بھر سے علماء کرام اور مندوبین کی شرکت. وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کانفرنس سے خطاب میں کہا اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے. نگران وزیر داخلہ سرفراز بھٹی نے کہا آج دنیا بھر کے لیے رحمت کا دن ہے. انسانی کردار ہی معاشرے کو بہترین بناتا ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ بدعنوانی ہے. خاتمہ ضروری ہے. ملک کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ہماری فورسز تمام تر سازشوں سے لڑ رہی ہیں. علماء کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہماگیر آفاقی اور انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قوم کے نام پیغام. کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دعا ہے پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عملی تقاضا ان کی سیرت اور احکامات کی پیروی. امریکی کانگریس میں پاکستانی امداد پر پابندی کی کوشش ناکام ہو گئی. ڈیموکریٹس ریپبلکن پارٹی کے 298 ارکان نے پابندی کے خلاف ووٹ دیا. 132 ارکان نے پابندی کی حمایت میں ووٹ ڈالا. کانگریس رکن شیلا جیکسن کی اقدام کی کھل کر مخالفت. امداد جاری رکھنے کے حق میں دلائل بھی دیے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ سعودی عرب. عمرہ ادا کیا. وزیر اعظم نے مسجد الحرام میں امت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے دعا کی. خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنے کی سعادت بھی حاصل کی. نگراں وزیر اعظم مدینہ منورہ سے جدہ پہنچے. اعلیٰ سعودی حکام اور پاکستانی سفارت خانے کے عملے نے استقبال کیا. نواز شریف کی ممکنہ گرفتاری اور جیل بھیجنے کے بارے میں وزارت قانون سے رائے مانگی ہے. حکومت چاہتی ہے نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے میں قانون اپنا راستہ اختیار کرے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کہا پاکستان کی موجودہ صورتحال میں لگ رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا مقابلہ فوج سے نہیں بلکہ ریاست سے ہے. انتخابات میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سختی نہیں برتی جائے گی. جو لوگ منفی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ان کے ساتھ قانون کے مطابق ضرور نپٹا جائے گا. حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری. گجرانوالہ میں مزید 55 بجلی چور پکڑے گئے. پکڑے جانے والوں کی کل تعداد 1195 ہو گئی. 10 کروڑ 82 لاکھ کے جرمانے بھی کیے گئے. جنوبی پنجاب میں بھی 143 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے. 121 کے خلاف مقدمات درج. بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ شامل کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا. عدالت عظمیٰ نے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 2 اکتوبر کو سماعت کرے گا. ایف بی آر کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع نہ دینے کا فیصلہ. ان لینڈ ریونیو کے کمشنرز کو کیس ٹو کیس بنیاد پر ٹیکس گزاروں کو گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع دینے میں سہولت فراہم کرنے کی ہدایت.
कपास के बाद चावल की भी रिकॉर्ड पैदावार। पंजाब रवां साल $2 अरब का चावल एक्सपोर्ट करेगा। मजमूई तौर पर रवां साल $3 अरब का चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं अगले 2 साल में पाकिस्तान से चावल की बरामदात $5 अरब तक पहुंच सकती हैं। इल्म का शौक। बलूचिस्तान के 40 साला शहरी ने बेटों के स्कूल में दाखिला ले लिया। अब्दुल रज़ाक बेटी की तालीमी कारकर्दगी का जायजा लेने स्कूल गए तो बच्चों को पढ़ता देखकर उनके दिल में अधूरी तालीम मुकम्मल करने का शौक पैदा हुआ। अब्दुल रज़ाक ने उसी स्कूल में दाखिला ले लिया जहां उनके 2 बेटे तालीम हासिल कर रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, हम पाकिस्तान को काबिल कदर शराकतदार के तौर पर देखते हैं। कई बार कह चुके हैं किसी रजीम चेंज को सपोर्ट नहीं करते। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का खालिस्तान से मुतालिक सवालात का जवाब देने से गुरेज। चीन ने भारत का चांद के जनूबी कुतब पर उतरने का दावा झूठा करार दे दिया। चीनी साइंसदान का कहना है भारत की तरफ से चांद के जनूबी कुतब पर पहुंचने के दावे में कोई सदाकत नहीं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट 69 डिग्री जाविये पर थी। चंद्रयान 3 जनूबी कुतब से 619 किलोमीटर दूर था। सऊदी अरब के लिए बड़ा दिन। जद्दा के किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी में इलेक्ट्रिक कारों के पहले प्लांट का इफ्तिताह। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फाहले ने कहा, बहुत जल्द हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों की फैक्ट्रियां कायम करने का ऐलान किया जाएगा।